Bakit naman, ito lumi sa 16. So, hello guys. May-experiment ako ha. Ding-dong. Ding-dong to guys. Oh, yan. Sarap. Ganyan ang ding-dong. So, experiment ko to guys. Ihalo ko sa tuyo at suka. Yan. Sarap guys. So, ihalo na natin ha. Halo. So, ito na. Yan guys. Kasi kung walang ganyan, ihalo guys. Di masarap yan. Yan yung gaya natin yung tinding lang guys. Tinding sa TikTok. So, yan na. Hinalo ko na yan. And, kakainin na natin guys. Tikman natin. Ayan na. With Red Horse. Wow. 1 litro. Kaya ko ba to guys? Graduate na kasi ako nito guys. So, subok na. Subok for the go, for the win, for the lose. May kaasiman siya guys kasi may suka siya guys. Actually, yung ano niyan, yung sauce niyan guys is sauce yan sa lechon manok. So, ganyan ko lang. Nasarap. Kung matikman nyo yan guys, ang sarap. Ito pa. Ow! Isa pa. Ay, lechon manok na pala yun guys. Maasim. Maasim siya pero masarap guys. Try nyo guys pag mag-inuman kayo. Hindi nakakaano. So, ito na. Itungga ko na guys. I try my best. Sarap pala with Red Horse guys. Mamulutan na lang ako guys kasi alam mo na hindi na ako masyado mag-iinom ngayon guys. So, pulutan is the best. Yan. Bahala na guys. Basta pulutan lang.